सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओडिशार समस्त आध्यात्म प्रेमी संस्कृति प्रेमी भाई भौणी मानंकु मोर कार्यक्रम को स्वागत। समस्त को मोर सप्रेम नमस्कार। आमर आज आलोच्य विषयटी हेउची जातिभेद प्रथा उपरे। जातिभेद जहाँकि प्राग वैदिक जुगरे नुहे बरम परवर्ती वैदिक जुगरे उन्मेष होइतिला। बहु समाज संस्कार करने जाउथिबा व्यक्ति माने समाज संस्कार धर्मी कर्मी माने से माने अनेक चेष्टा करथिले, आंदोलन करथिले, बहु विप्लव करथिले ए जातिभेदर कुप्रभाव को समाज दूर करिबा पाई। तेणु अनेक चेष्टा करने सत्वे मध्य आज मनीष बहु प्रतिष्ठित एवं बहु सफलता हासिल कला परे तार मन कोणरे केउठी न केउठी जातिभेद प्रति तार जो अस्पृश्यता भाव रही ताहा समाज प्रति केते क्षतिकारक, तार कौन कुप्रभाव रही, तार कौन सुप्रभाव रही ता संपर्क में आम सविषय आलोचना करबा विपिन भाई सह। विपिन भाई आमर भागवत रे लिखाई जे सर्वे होइबे एकाकार नथिबो वेदर विचार। तेणु अनेक पंडित अन्य व्यक्ति माने कहउछन्ति जे कली जुगरे वर्ण वैश्य रहिबो नाही, जातिभेदर कौन प्रकार भेद रहिबो नाही, जाद्वारा कि समाज रसातलगामी होइजिबो। तेणु आपण ए विषय कोन कहउछन्ति? सर्व होइबे एकाकार नथिबो वेदर विचार ए कथार वास्तविक मर्म कौन हे पारे? वेदर विचार को न माने संसार समस्त लोक एक प्रकार हे जिवे, एक प्रकार आचरण करिवे। तबे प्रथमे बुझिबा को पड़िबो वेदर विचारटा कोन कि? सर्व होइबे एकाकार नथिबो वेदर विचार। वेदर विचारटा प्रकृत रे कोन? वेद शब्दर अर्थ होछि ज्ञान। वेदर विचार होछि वेदर विचारटा जहा ज्ञानीर विचारटा ता। ज्ञानी काहाकू कहा जाय प्रथमे बुझिबा। सेई भागवत रे अछि समता दृष्टि सत्य भाषा एणे करिवो नित्य आशा। जे समदृष्टि संपन्न जा तुंडरे सत्यनारायण परमात्मांकर आदर्शमय भाषा थाए, जे अनित्य को छाड़ी नित्य रे आशा रखि थाए से होछि ज्ञानी। वेदर विचार तो हला साम्यवाद। एथुर जणा पडला शास्त्र विचारटा हला कोन? साम्यवाद। समस्ते समान, समदृष्टि संपन्नशीलता, समस्ते एक ईश्वरंकर संतान। यह वेदर विचार बा ज्ञानीर विचार। एथिर तो जणा पडिला जा पाखरे वेदर विचार थिबो से समस्त को समान भावे देखुथिबो, समस्तक सहित से एक ही जाई पारुथिबो। हेले आपण जे मर्मरे मते आज प्रश्नटा पचारुचंती ताहा हेउची ए कथार तो विपरीत मुखी कथा। माने वेदर विचार न रहिबारु समस्त एकाकार हेइ जिवे। ए शास्त्रवाणी भारी गहन पाठ ये। समस्तक भितर परमात्मा को अंश आत्मा विद्यमान। तेनु परमात्मा को विचार रे तो समस्त एक ना अलग? परमात्मा को विचार समस्त एक, समस्त तो तांकर संतान, जेते वस्तु जेते व्यक्ति समस्त ईश्वरंक सृष्टि ना। तेनु ईश्वरंक दृष्टि रे समस्त समान। भिन्नता को त्याग करी एकाकार होई जिबा तो ईश्वरंकर इच्छा। वाद विसंवाद मनांतर ए सब तो वेदर विचार विरोध भाषण। भेद केबे वेदर विचार नुहे। सर्वे होइबे एकमुख डाकिबे नारायण रख। समस्त प्रकार भेदाभेद बोली गोटे स्थान रे एकत्रित होई नारायण को प्रार्थना कले प्रभु संतुष्ट हेबे। एहा होछि ज्ञानर विचार। तबे अनुशीलन करिबा को हेबो वेदर केउ विचार को उल्लंघन करिवारु समस्त एक प्रकार आचरण करी मानव समाज क्षति साधन करूचंती। केउ कारणरु आज मानव सभ्यता ध्वंसाभिमुखी बा आपणक भाषा रे रसातल गाली। माँ पाखरे मातृत्व नहीं, पिता पाखरे पितृत्व नहीं, भाई पाखरे भ्रातृत्व नहीं, बंधु पाखरे बंधुता नहीं, नारी आज पतिव्रता नुहे बा पुरुष एक पत्नी व्रतरे व्रती हेकरी नहीं, पुत्र कन्या माने भी आज्ञाधीन नुहंती। केउ कारणरु पर्ण संकर जात हेउचंती। एभली व्यतिक्रम काहेकि घटिछ? वेदर विचार रे जन्म को नहीं वर्ण निर्धारण करा जाय नहीं। एक कथा आपण जानिथिबे, सेटा कर्म को नहीं। वेद विचार रे कर्म को नहीं वर्ण निरूपण करा जाय। जे जो कर्म को वर्ण कला ताको सेही वर्णर बोली कुआ जाय। एटा होछि वेदर विचार। तबे कहंतु हमर नेशनलिटी कोन? हमर जातीयताटा कोन? हम इंडियन, भारतीय। आमे भारतीय। तबे भारत वर्ष रे जते व्यक्ति विशेष बसवास करूचंती तबे हम समस्तंकर परिचय से भारतीय ना कोन? भारतीय। यूनिफॉर्म पिंधि स्कूल रे पाठ पढुतिबा समस्त पुओ झियो विद्यार्थी तांकर से गोटिए परिचय ना अलग परिचय? छात्र समाज बोली से मानको कुहा जाय।
छात्र समाज मिलित होई जेउठी गोटिए प्रकार कार्य चालू थाए कार्य करुथुवा समस्त व्यक्ति को गोटिए जातिर बा गोटिए समाजर बोली कुहा जाय। देशर सीमांतरे रही युद्ध करुथुवा समस्तंकु सैनिक बोली कुहा जाउची। सैनिकर चाष करुथुवा सान भाई सैनिक बड़ भाई को युद्ध कार्य रे सहाय्य करि परिबो कि ना तबे दुई भाई जाको गोटिए जातिर ना अलगा जातिर अलग ए दृष्टि विचार कले देखंतु मनकर मु विद्यालय रे शिक्षकता करूची मो सान भाई बिजनेस करूची मोर जो दिन देह खराब हो जीवो मो सान भाई स्कूल जाई मो कामटा तुलेई दी परिबो कि परिबे तबे दुई भाई भितर हमर भिन्नता रहिला कि नहीं रहिছে बरं स्कूल रे थिबा अन्य जने कोनोसी शिक्षक मो क्लास टा एडजस्ट करि देई परिबे। दाबी पूरण पई जो स्ट्राइक हुए डिपार्टमेंट रो समस्त कर्मी पीएमजी छक भुवनेश्वर को जानती ना चाकरी करिथिबा लोकर भाई बंधु कुटुंब जानती स्ट्राइक करिया पई जो माने से कर्म नियोजित से माने जानती तेणु समस्त शिक्षक गोटे जाति से डिपार्टमेंट रो समस्त को गोटे जातिर बोली कहा जाए। तेणु कर्म अनुसार जातिर निरूपण होइछि हमर वैदिक जुगर। तेबे वर्तमान सृष्टिर अवस्था चक्र रे कोन परिवर्तन होइछि देखंतु वेदर विचार अनुसार जे जेउ कर्म करिबा पई योग्यता अर्जन करी जेउ आसन रे आसी न हेले से माने सेही पदवीर मर्यादा रखिले नाही। जी जो दायित्व तुलेइबा कथा ताहा न करी सेथरे से व्यतिक्रम करूचंती। आचार्य आचरणर शिक्षा से अन्य को देबा कथा निजे आचरणहीन हो जाउचंती। जे प्रजापालक हेबा कथा से प्रजा को शोषण करूचंती। चिकित्सक जीवन दान करिया कथा से स्वार्थ लालसारे पड़ी जीवन नै जाउचंती। सर्वमोट आज रक्षकता माने भक्षक साजिछि जहा जे करिबा कथा तार विपरीत कर्म से माने करूचंती। केही निजर मर्यादा रक्षा करि पारु नाहंती समस्ते कामचोर साजिचंती समस्ते कर्म विपाकरे पतित हेइचंती। भागवत रचयिता अति बड़ी जगन्नाथ दास थिले परम भक्त सिद्ध साधक भविष्यत द्रष्टा साधना बल से भविष्यत को दर्शन करि पारुथिले कथा आपण जानिथिबे। आज को प्राय 550 वर्ष तले समाधि जोगरे से जो समाधि रे बसिकरी कली जुग वर्तमान समय को से दर्शन करथिले। से देखिथिले सृष्टि परिचालनार अनेक कर्म क्षेत्र रे जे जेउठी आसन माडी बसिथिबे से माने ताको निज कर्म रे व्यतिक्रम करिवे। एटा को से ताकर समाधि जोगरे भाव समाधि रे दर्शन करिसंती। निज कर्म रे आग्रह न रखी अन्य कर्म रे से माने हस्तक्षेप करिवे। निज कर्म रे निजे संतुष्ट रहिबे नाही। निज नारी को उपेक्षा करी पर नारी को अपेक्षा करी बसिबे। वेदर विचार मनरु समस्तंकर नष्ट होई जीव समस्त गोटे प्रकार आचरण करिवे ताहा होची शूद्र आचरण। वेदर विचार रे शूद्र काहाकू कहा जाए ताहा पुनी न बुझी पारले अनर्थ होई जीव अर्थ। जे सेवक से शूद्र पुनी जे अज्ञान अनाचारी असुचि अपवित्र ताकू मध्य बोली शूद्र बोली मध्य कहा जाए। देखंतु गोटे उदाहरण दउची मु छोटो थिला बेले मो मा मोर मलमूत्र सफा करूथिला मो शर्ट पैंट सफा करूथिला मते खुआउथिला पियाउथिला। तेणु मो मा सेते बेले मोर सेविका भाबरे से कार्य करूथिला। ए संसार सारा जी जेते बड़ ऑफिसर होई थाउ जेते बड़ उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होई थाउ समस्त देश मातृकार जणे जणे सेवक। वर्तमान परिस्थिति रे कहार सेवा परायण मनोवृत्ति नाही समस्ते विकृत स्वार्थ लालसारे पड़ी माने अर्थ पिपासु अर्थ पिशाच साजी छंती। सत्य शांति दया क्षमा करुणा सहिष्णुता ए दिव्य गुणा गुड़ाक का भितरे नाही समस्ते अधर्मी आ अन्यायी साजिचंती। समस्ते जेमिति अत्याचारी पालटी जाइचंती माने ए समस्त एक प्रकार अज्ञान साजिचंती। वेदर विचार को भूली मानविकता को भूली मनुष्य पणिया को विसर्जन करी समस्ते राक्षस आ पशु पालटी जाइचंती। उपकारी पाखरे कृतज्ञ न होई कृतज्ञ साजुचंती। मु तुम काम बेले तुम काम रे आसीथिली किंतु मो काम बेले तुमे मो काम रे आसी पारु ना। तबे उपकारी रो उपकार को भी केही मने रखु नाहंती। शरीर रो कोष गुडाक पाशविक होई जाइचंती। स्नायु अबुझामणा दे गति करूची रक्त दूषित होई जाइची। विषाक्त मनोवृत्ति रु बा माँ बापा ठारू जो संतान जन्म नेउचंती अधिकांश संतान राक्षस प्रवृत्तिर होइकरी जन्म नेउचंती। आतंकवादी सन्त्रासवादी समाजर माने से माने प्रभुत्व क्षति साधन करूचंती। वर्ण संकर परिचय बहन करूचंती। सर्वे होइबे एकाकार अर्थ सत्य धर्म न्याय पथरे मनीष गति करिबो नाही। धनी गरीब मूर्ख पंडित शिक्षित अशिक्षित समस्त अज्ञान भली आचरण करिवे। जाति भेद रहिबो नाही वर्ण वैषम्य रहिबो नाही एहाकू लक्ष्य करी कथा कुहा जाई नाही। बुझी पारछ ना कथा जो जाति भेद रहिबो नाही वर्ण वैषम्य रहिबो नाही ए कथा को लक्ष्य करी एटा कुहा जाईनी।
मूर्ख पंडित शिक्षित अशिक्षित धनी गरीब समस्ते गोटे प्रकार आचरण करिवे अर्थात सर्वे होइबे एकाकार समस्तଙ୍କ ମାନସିକତା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ହେଇଛି। गोटे कथा लक्ष्य करंतु पंचसखा एक आत्मा एक प्राण हाँ कि नहीं जगन्नाथ दास अच्युतानंद जशवंत बलराम शिशु अनंत दास एमाने समस्त एक प्राण एक आत्मा तांको जीवन चरित्र को आपण गवेषणा करंतु देखिबे तांको जीवनर से कोनटा करिबा को चेष्टा करिसंती समाजर को प्रकार परिवर्तन से माने आनिबा को चेष्टा करिसंती एटा तांको जीवन चरित्र को गवेषणा कले जणा पड़े। से महात्मा गण जाति भेद को उठेइबा पई प्रचेष्टा जारी रखिथिले कि जाति भेद को दृढ़ करिवार प्रचेष्टा करिथिले आपण निजे गवेषणा कले देखि परिबे बुझी परिबे जानि परिबे। पंचसखांक जीवनी जाति भेदर बहु ऊर्ध्वरे तांको चिंता चेतना थिला से माने समस्त साम्यवादर पृष्ठपोषक थिले मनरे गोटाए अवशोष मोर आसे आमे ईश्वरंक सृष्टिर श्रेष्ठ जीव मनीष होई ईश्वरंक निकटरे केते छलना करूछंती आम संस्कृति होची जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ व्यतीत आम परिचय शून्य जगन्नाथ संस्कृतिर महानता को प्रतिपादन करने आम 100% समस्ते चेष्टित। अच्छा श्रीतम दास आउ ज्योति मिश्र अभिनीत जय जगन्नाथ सिनेमाटी आपण देखिथिबे सी जो सिनेमाटा पूरा जनादृत होइथिला लोक समाज रे ताकू ओडिया भाषा रे तो से सिनेमाटा तैयारी हिथिला ओडिया पर हिंदी रे डबिंग करा गला हिंदी रे डबिंग होई स्क्रीन रे पुनी डायलॉग रो अर्थ को इंग्रजी भाषा रे लेखा गला गणमाध्यम रे तार प्रचार प्रसार एते जोर रे हला सारा विश्व रे थिबा अनेक भाषा भाषी रो आध्यात्मिक प्रेमी माने ताकू सब देखिले अति श्रद्धार सहित जगन्नाथ संस्कृति रु से केउ महानतार परिचय पाइथिबे से सिनेमाटा को देखि करी कहिले जगन्नाथଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ଭେଦର କଣ ସିଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୀ ଯଦି ସେ ଉପରେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ସେ ଯୋଡା करले ଆମର लक्ष्मी पुराण लेखा गला बा लक्ष्मी पुराण को जहां भी अभिनीत करा जायछि तार अर्थ हला जे से श्रीया चंडाळुनी बा निज भक्तर महात्म्य आगे जाति भेद को किछि देखिले नै से सिनेमा रु आमे एई कथा ही शिक्षा करिछन आमे कोन सारा विश्व जे भी देखिथिबो से सिनेमा को जाति वर्ण निर्विशेष रे समस्त जगन्नाथंकर भक्त सेठी छुआ छुआ भाव नाही गर्व अहंकार करुथिबा जाति वर्णर टेक धरिथिबा मनीष मानकर अज्ञानता को प्रभु तांको लीला माध्यम रे दूर करिसंती। विश्वर अनेक धर्मपरायण व्यक्ति भितर धारणा कौन आसीथिबो समग्र भारत वर्ष रे न हेले भी ओडिसा रे माने उत्कल प्रदेश रे जाति भेद बिल्कुल नथिबो से फिल्मटा को देखि करी ए भावना समस्त आनिथिबे। तेबे आपण कहंतु एबे भी ओडिसा जाति वर्ण वैषम्य रो हीन प्रथा परंपरा रु मुक्त होई परिछि कि आमे जगत को एक प्रकार वार्ता देले अंतर भितर तार विपरीत धर्मी भाषण माने जो भावनाटा पोषण करिथिबा एहा भक्तर लक्षण। ईश्वर तो साम्यवादर प्रतीक ना ठाकुर को भल पाए ठाकुर सृष्टिर समस्त प्राणी को पई अंतर रे भल पाइबा नाही तेबे ठाकुर प्रति यह कपटता नुहे कि ठाकुर प्रति कपटता आचरण करी किए केबे ठाकुर प्रिय पात्र होई परिबो मु भगवान को भल पाए बोली डिंडिम पिटुची किंतु भगवान मते भल पांती कि नाही मो पाखरे तार हिसाब किताब नाही तेबे लाभ कोन हला घृणा परिपक्व हेले हिंसार रूप निये कहा प्रति मन रे हिंसा रहिले व्यक्ति भक्त गण रे केबे भी गणना हेई परिबो नाही। ईश्वर प्राप्ति पई जे अष्टांग योगर विधान रहिछि आपण जानिथिबे जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि प्रथमटी कोन हला जम जम साधनार फल होछि पांचटा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ईश्वर प्राप्तिर प्रथम सोपान हला कोन अहिंसा आचरण जमर प्रथम जिनसटा हला प्रथम पाचटा हला अहिंसा ना तेबे मते कहंतु आपण लक्षे टंका रु गोटे टंका कम हेले ताको लक्षे को आजिबो कि आम संस्कृतिर कोनोसी गोटिए व्यक्ति प्रति आम मन रे जदी असूया भाव हिंसा भाव घृणा भाव रहिला आमे दयालुर परिचय बहन करि परिबा ना विश्व प्रेमीर परिचय बहन करि परिबा हमर ईश्वर प्राप्ति तेबे हबो कि मन भितर जेते बेले हिंसा ईर्ष्या दूर न हबो जने तो मोक्ष प्राप्त होई परिबनी ना तेबे मोक्ष प्राप्ति जदी जीवन रो शेष लक्ष्य आमे अन्य को घृणा करी मोक्ष प्राप्ति हबो किमिति तेबे आम ईश्वर उपासनाटा केते दूर यथार्थ गोटे कथा प्रति आपण आउटी की दृष्टि दियंतु यह समस्ते स्वीकार करने को बाध्य जे कर्म अनुसार प्रत्येक जीव फल पाए कौनसी दृष्टि जी भी नीच हो जन्म होइछि जी भी हो गुण कर्म स्वभाव तार नीच हो जाइछि से तार कर्म फल को भोग करुछि से जो स्तर रे अछि
ତାହା ତାର ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ। ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ? ମାନବିକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନୀଚ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଜଗତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ଜଗତ ଭିତରେ। ଯଦି ସେମାନେ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ଜ୍ଞାନୀ ବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀର କ'ଣ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ନୁହେଁ? ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାଟା କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଥ ନୁହନ୍ତି କି? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏ ସମାଜ ନିଚ ବର୍ଗର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କର ନାଥ ନୁହନ୍ତି କି? ସେ ପରା ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ସିଏ ଯଦି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରନ୍ତି ଆମେ ପତିତଙ୍କୁ ତେବେ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ କି? ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ପତିତଙ୍କୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାଟା ଆମର ଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ ହବ କି? ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋଟେ ବଡ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା। ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡନ କଲା ସେ ତାଙ୍କ ଦୟାଳୁର ପରିଚୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଅନେକ କହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିବା ପତିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର ହେବାର ବାହାନା କରନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ହୋଇ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହାଙ୍କ ଲୀଳା ମହିମା ସେ ମଣିଷ ଭଳି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ ଭକ୍ତ ନା ଆମେ ବଡ ଭକ୍ତ? କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିଚ ଜାତିର ପତିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେଇମାନଙ୍କର ତ ଅଧିକାର ରହିବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖି ଦ୍ୱାରପାଳ ଦ୍ୱାରକା ରାଜଉଆସର ଫାଟକ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ନପାର, ତମ ବେଶ ପୋଷାକ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଂହାସନ ଛାଡି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ ବିନା କଠଉରେ ଉତ୍ତରୀୟ ବିହୀନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ଏ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭଳି ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୁଦାମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି ଲାଞ୍ଛନା ଦେବା ପରି ଲାଞ୍ଛନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ନୁହେଁ? ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ କେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଜାତିଭେଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କୁସଂସ୍କାର ବଳୟରୁ ସମାଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନା ଅନ୍ୟମାନେ? ଶ୍ରମଣା ସବରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଚରିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁହକ ସବର କଥା ରାମାୟଣରୁ ପଢନ୍ତୁ। ଏସବୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନେକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଚରଣରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏବେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ବଢି ଚାଲିଛି। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର এই ଭାବଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ এই ଜାତିଭେଦଟା ରହିଛି। ତେଣୁ এই ଜାତିଭେଦ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜ କେଉଁ କୁପ୍ରଭାବର ଶିକାର ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜାତିଭେଦ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ମଣିଷ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ ଜାତିଭେଦ ପାଇଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଦର୍ଶର ପରିପନ୍ଥୀ ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଯାହାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ। ଜାତିଭେଦ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବାରୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୋପ ସାଧନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କହିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ସୂତ ଯିଏ ବ୍ୟାସଦେବ ଋଷି ବ୍ୟାସଦେବ କୃଷ୍ଣ ଦୀପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ଭାରତେ ମାନବ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭାଗବତ ନୈହି ସ୍ତ୍ରୀ ପିପାପ ପରାଧୀନ ଆତ୍ମଘାତୀ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କୃତ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଯିଏ ଭଗବତ ପରାୟଣ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ପାପୀ, ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି?
କୁହନ୍ତୁ? ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେବ କେମିତି? ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଖୁସି ହେବା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ସେ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ଏବେ କଣ ଘଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଘୃଣା କଲେ ଏବଂ କଥା କହି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ତରରେ ଆଘାତ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେଣି। ଧର୍ମ ତ ଗୋଟିଏ ସନାତନ ଧର୍ମ, ମତ ହେଉଛି ଅନେକ। ଯେଉଁ ମତ ପଥରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ଆମ ସାଥିରେ ସେମାନେ ମିଶି ପାରିଲେନି, ବସି ପାରିଲେନି। ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳେ କୋଉମାନେ? ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ମତ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। একথা ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, କୌଣସି ଦିଗରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ପାରିଲେନି, ମିଶି ପାରିଲେନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ। ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯୋଜନା ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତିରେ ବସି ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ବସି ପାରୁନଥିଲୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ, ଏଠି ଆସିକିରି ଆମେ ମିଶି ପାରିଲୁ, ବସି ପାରିଲୁ। ସେଠି ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ, ସାଧାରଣ ମାନସିକତାର ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ସେଇ ଆଡକୁ ଢଳିଗଲେ। ଏବେ କଣ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହୀନମନ୍ୟ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସେବା ଦେବାକୁ ଏବେ ନାରାଜ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଘୃଣା ଭାବ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଲେ, ଆମେ ଆଉ ସେବା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କର୍ମରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଯୋଉ କ୍ଷୌର ହଉଥିଲେ, ଧାନ ବସ୍ତାଏ କିଏ ଦିଏ କି 500 ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଇକିରି କାମଟା ତୁଲେଇ ନଉଥିଲେ। ସେବାର ପାଉଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ସେଲୁନ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଲୁନ ଗଲେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ବସ୍ତାଏ ଧାନ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚଳିବ କି? ଥରେ ପରା ଚୁଟି ଆଉ ଦାଢି ସଜାଡ଼ିଲେ 80 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ଗାଁ ଗହଳିର ଯୋଉ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଚାଷୀ ଲୋକଟି, ସେ କ୍ଷତି ସହିଲା କି ନାହିଁ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ମାଳିକାରେ, ଏକ ବସ୍ତ୍ର କରେ ବଞ୍ଚିବେ ଦିନ, ରଜକ ଘରେ ନଦେବେ ବସନ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଳିକା ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ଶୌଚ ଅଶୌଚକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦରକାର ବେଳେ ରଜକ ଦ୍ୱାରା ଲୁଗା ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ରଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ରଜକ ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗା ଧୋଇବାରୁ ଲୁଗା ପବିତ୍ର ହେଲା। ଯିଏ ପବିତ୍ର କଲା ସେ ଲୋକଟା ନୀଚ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ। ଏଟା ଗୋଟେ ନୀଚ ମାନସିକତା ନୁହେଁ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ନିଶ ଦାଢି ସଜାଡି ମତେ ଯିଏ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା, ମୋ ମୁହଁକୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା, ସେ ହେଲା ନୀଚ। ମୋ ମୁହଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ହେଲି ଉଚ୍ଚ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଖରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାଟା ଶିକ୍ଷିତର ପରିଚୟ ନା ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ? ସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ନ ଦେବାରୁ ଏବେ ନିଜ କାମ ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ନିଜେ କଲେଣି। ନିଜେ କ୍ଷୌର ହବା, ନିଜ ବସନ ବାସନ ନିଜେ ଧୋଇବା, ଗାଈଟେ ମରିଗଲେ ନିଜ ଗୁହାଳରୁ ନିଜେ କାଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର, ବାଣୀଟା ଏବେ ସାର୍ଥକ ହେଇନାହିଁ କି? ସମସ୍ତ କାମକୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଶେଷରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଜଣେ କେହି ନଥିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଲା ସାମ୍ୟବାଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆମେ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କି? ତାର ଅନେକ ସେବକ ଭାଇ ମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାହିରେ ବସି କେତୋଟି ବୈଠକ ଏଇ ଅତୀତରେ କରିଥିଲି। ବଡ ବଡିଆ ମାନେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କଲେ। ନିନ୍ଦାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଖାତିର ନଥିଲା। ମଦ ପିଆଇ ବୈଠକ ନ କରାଇ ଦେବାର ଯୋଜନା ସେମାନେ କଲେ। କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଯଦି 4-5 ଜଣ ମଦ ପିଇକିରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ବୁଝେଇ ହବ କି? ବୁଝେଇ ହବନି। ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ବୈଠକରେ ସେଇ ମଦୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ।
ନିରବରେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପୁଣି ମତେ ଶେଷରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁଣି କେବେ ଆମ ସାହିକି ଆସିବେ, ପୁଣି କେବେ ଆମେ ବୈଠକ କରିବା, ସେଟା ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଥିଲେ। ପରେ ଆଉ ପରିବେଶ ମତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି କି ନା? ଆମେ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଡ଼ପଣିଆ ପାଇଁ ଜାତୀୟତାକୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ବଳି ପକେଇ ମଣିଷ ଆଜି ଦିଗହରା ହେଇଯାଇଛି, ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି ଏବେ। ମୁଁ ମୋ ଦେଶର, ମୋ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, କେତେ ପରିମାଣର କରିଛି, ଯାହା କରିଛି ସେଥିରେ ଭୁଲ କେତେ କରିଛି, ଠିକ କେତେ କରିଛି। ବିବେକ ସତ ବାଟ ଦେଇ ଆସେ। ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ଅସତ୍ୟର କୁହୁଡ଼ି ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବ।